Assalamu alaikum balimamuso. Ok, n y'a faamu inshallah. J'ai bien compris. I ka kuma laɲini ye min ye ne y'a faamu. N y'a faamu inshallah. Mais fɛn dɔ bɛ yen a kɛ kojuguya tɛ se ka fɛn yɛrɛ kɛ kojugu ye quoi. N bɛ segin a kan. Fɛn dɔ bɛ yen a kɛ kojuguya o tɛ se ka fɛn yɛrɛ kɛ kojugu ye. N'i ye feere ta sisan, feerefɛn min bɛ yen min tɛ haramu ye, ni feerekɛla min ye o feere in kɛ feere jugu ye, o feere jugu in min kɛla feerekɛla in fɛ a tɛ se ka feere in yɛrɛ kɛ haramu ye quoi. N bɛ exemple wɛrɛ d'i ma. Mɔgɔ min ye kojugu kɛ silamɛya la, o tɛ se k'a yira ko silamɛya ye kojugu ye. I y'o faamu wa? O kɔrɔ ye jumɛn ye? C'est vrai an y'a ye mɔgɔ caman dɔnnibaa kunda o ye diinɛ in yɛlɛma k'a kɛ fɛn dɔ ye. A daminɛ na a kun bɛ Ala ka sira kan. A daminɛ na Ala ta kun bɛ fɔ maaw ye, nka a nana laban k'a kɛ fɛn dɔ ye anw tɛ fɛn min faamu quoi. Parce que n'a daminɛna ni Alako ye ka taa laban ni ko wɛrɛ ye, o ye fɛn ye min tɛ faamu. Et puis en temps normal o fana man ka kɛ. I yɛrɛ ye exemple dɔ di ko jama de b'a kɛ tuma dɔ la. Mais jama, bon, ne kɔni bolo jama tɛ quoi. Jama tɛ. Min b'a kɛ o ye a tigi yɛrɛ de ye sinon jama tɛ. N t'a dɔn i y'a faamu. Jama nana sɔrɔ i bɛ Ala ta kan. Mais cogo di jama bɛ n'i bɔ Ala ta kan? O de ka bon ne kunkolo ma quoi. N t'a dɔn i y'a faamu. A tigi ka Ala ta bila walima a tigi ka Ala ta kɛ, o bɛ dépend a tigi yɛrɛ ŋɛnɛya a n'a hakilina de la. Sinon jama tɛ se ka, a bɛ bali ne na quoi. Jama ka mɔgɔ bila ka Ala ta bila k'a sɔrɔ a ma bɔ a tigi yɛrɛ la. Parce que o exemple ye jumɛn ye? Jama mun bɛ na i nɔfɛ k'i ye Alamɔgɔ ye, k'o y'i ka wajulu lamɛn, k'o y'a dɔn i bɛ tiɲɛ kan, olu jama ninnu tɛna se k'i diyagoya bila foyi la fo ni min jɛla i yɛrɛ ye. A bɛ n'a fɔ sɛtana de. Sɛtana fana, hali n'i y'a ye jɔn bɛ sɛtana sago kɛ, sɛtana tɛ jɔn diyagoya bila a yɛrɛ sago la o. A bɛ diya jɔn yɛrɛ de ye n'i b'a kɛ. N t'a dɔn i y'a faamu. A bɛ diya jɔn yɛrɛ de ye. Sɛtana kɔni bɛ se k'a proposer i ye. Mais i ka sɔn i ka ban o bɛ dépend i yɛrɛ de la. I bɛ kan ka faamu wa? Donc adamaden b'a yɛrɛ de bolo. Jama fana ni jama nana k'o b'i bɔ Ala ta kan, i ka sɔn ka bɔ Ala ta kan ani i kana sɔn ka bɔ Ala ta kan, o t'i dépend jama na, o bɛ dépend i yɛrɛ de la. N'i yɛrɛ ŋɛnɛya ko i b'a bila, i b'a bila. N'i fana ŋɛnɛya ko a tiɲɛna jama tɛ se ka ne bila ka Ala ta bila, i t'a bila. N t'a dɔn i y'a faamu. Donc i y'o exemple minnu ye, a dɔ la ne t'a turu da jama kun quoi, ne b'a turu da a tigi yɛrɛ de kun. I y'o faamu wa? Bon min ye ne ka cas ye, a man di ne ye ka kuma n yɛrɛ la ka caya. N'est-ce pas? Munna a man di n ye ka kuma n yɛrɛ la ka caya? Parce que min bɛ ne kɔnɔ déjà, Ala b'o dɔn, o bɛɛ ma se fɔli ma quoi. Mɔgɔ min bɛ ne dɔn, n'a bɛ ne kɛcogo dɔn, n'a bɛ ne kumakanw dɔn, n'i k'o tigi ma ko ne bɛ se ka yɛlɛma walima ne tɛ se ka yɛlɛma, a tigi bɛ jaabi min d'i ma, hakili la n b'o jaabi dɔn. N'est-ce pas? Jɔn tɛ sini dɔn dɛ, gundo dɔn b'a ye Ala de. Mais a bɛ fɔ bamanankan na ko su min bɛ diya, o bɛ dɔn depuis o fitiri donda. Ni ne ye maa ye maa min bɛ se ka yɛlɛma, walima ne tɛ maa ye maa min, c'est à dire maa min tɛ se ka yɛlɛma, ne dɔnbaaw bɛ ne dɔn quoi. A ma se mɔgɔ ka jɔrɔ n'o ye ne nɔfɛbaaw la. C'est presque impossible. Ala dɔrɔn de bɛ se ka ne yɛlɛma sinon solution wɛrɛ tɛ yen min bɛ se ka ne yɛlɛma. N'est-ce pas? Sinon n'a sɔrɔla ni ɲangataw de don, ou bien ni pression de don, ou bien ni sanction de don, ou bien ni bagabagaliw de don, nin caman kɛla ne na. Et puis plus o bagabagaliw yɛrɛ bɛ kɛ ne na, plus o yɛrɛ de bɛ ne yɛrɛ tɔ fariya ka taa. N t'a dɔn i b'a faamu. Plus bagabagali bɛ kɛ walima ɲɛmakɔrɔtigɛli bɛ kɛ, plus o yɛrɛ de bɛ ne yɛrɛ tɔ fariya ka taa fɛ. Sinon bagabagali caman kɛla ne na depuis faama kunda ani population civile kunda a ka ca. Bagabagaliw kɛla ne na pour que n bɛ sira min kan n bɛ se ka bila cogo min na. Mais ne ɲɛ t'o adamaden de la k'i bɛ se ka ne bila ka nin bila. A tɛ faama la,
a tɛ waritigi la a tɛ dɔnnibaa la a tɛ population civile la a tɛ yen quoi kelen min bɛ se ka ne bila k'a bila o ye Ala de ne dun b'a dɔn Ala tɛna maa bɔ sira ɲuman kan k'a b'i bila sira jugu kan c'est pas possible donc ce qui veut dire en d'autres termes que nin kɔni nin ye latigɛ de ye nin kɛla ka ban donc fo saya sa nin décidé la ka ban parce que munna ne ta in daminɛ ani e bɛ ka exemple minnu di olu caman ta daminɛ tɛ kelen ye o ne ye se de to n yɛrɛ ye ka diɲɛ diɲɛ kɔ ka ban diɲɛ na ka Ala ka diinɛ minɛ n t'a dɔn i y'a faamu ne y'o se caman de to n yɛrɛ ye a se fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye ne ye école kalan de kɛ n'est-ce pas école la ne ye écoleden min ye n école kɛɲɔgɔn bɛ n dɔn kabini premier cycle la ka na bila deuxième cycle la ka na bila cycle secondaire lycée ka taa bila cycle supérieur université Maroc ne ni minnu ye kalan kɛ ne tɛ écoleden dogolen ye n'est-ce pas n tilalen université la ne ye droit de kɛ n'a sɔrɔla ko diɲɛ de kun ka di ne ye ne kun tɛ Ala ka sira minɛ o bɛ kɛ cogo di ni n tɛna tɛgɛ su n yɛrɛ ɲɛna n'est-ce pas mais n tilalen n ka kalan ninnu bɛɛ la ne ye n ka diplôme bila n kun saki kɔnɔ k'a fɔ ne tɛ nin diɲɛ in fɛ ne bɛ Ala de ka diinɛ fɛ donc ne ɲɛ t'a la k'e bɛna na ni fɛn jumɛn ye bele ko min bɛ se ka ne bɔ Ala ka diinɛ na ne ɲɛ t'o de la o parce que ne ye n ka 15 ans de carrière san 15 kalan est ce que y'a faamu second cycle premier cycle o ye san 9 ye première année 9e année parce que n ma deli ka redoubler ka ye n'est-ce pas lycée o ye san 3 ye o tɛ 12 ye o ye san 12 ye université ye san 3 ye o tɛ 15 ye 15 ans de carrière san 15 ne y'a bɛɛ sacrifier k'a bɛɛ di Ala ma n ko n b'a ka diinɛ jɔ n'a ye mais comment se peut-il que bismillah comment se peut-il que ne ka o san 15 carrière ne k'o bɛɛ sacrifier ko n y'o di Ala ma ka tila ko ne bɛ kulonkɛ ni diinɛ ye walima ko ne bɛna segin ka ɲɛbɔ diɲɛ fɛ walima ne bɛna segin ka comportement dɔw kɛ minnu bɛ se ka ne ka o Ala ko in bafouer walima k'a tiɲɛ moi je sais pas ni mɔgɔw ɲɛ tɛ o yɔrɔ la ni bɛɛ ɲɛ tɛ o yɔrɔ la ne kɔni ɲɛ bɛ o yɔrɔ la parce que ne tɛna kɛ bɔ fu safu ye o n t'a dɔn i y'a faamu ne tɛna kɛ bɔ fu safu kɔni ye parce que min kun bɛ ne ɲɛ o kun ye kalan de école kalan n tilal'o la normalement ne kun kan ka n ka diɲɛlatigɛ k'o de sira kan mais ne y'o de bila ne y'o de bila ka min minɛ n'o ye Ala ta ye ni ne ma se k'o kɛ ni sɛbɛ ye ni ne y'o kɛ ni popa popa ye walima ni kulonkɛ ye o kɔrɔ ye maa ma ne fa ne yɛrɛ de n yɛrɛ fa parce que munna ne tɛna se ka segin ka taga école ka côté la bilen c'est trop tard donc Ala ka côté de bɛ ne bolo sansa fo saya donc o ma se hali mɔgɔ ka ne ladi ko ne k'o kɛ ka ɲɛ o ma se ladili yɛrɛ ma o bɛ yɛrɛ ma se ko mɔgɔ ka jɔrɔ parce que ni ne y'o kɛ k'o tiɲɛ o kɔlɔlɔ tɛ se maa si ma o bɛ se ne de fɔlɔ ma parce que boliyɔrɔ tɛ ne na bilen ne boliyɔrɔ bɛɛ ye Ala ka diinɛ de ye fɛn t'i bolo fɛn kelen ni min kɔ a ma se maa k'a f'i ye k'i k'o minɛ k'o ɲɛ i y'o minɛ k'o ɲɛ o i m'o minɛ k'o ɲɛ o tɔnɔ fɔlɔfɔlɔ walima o kɔlɔlɔ fɔlɔfɔlɔ ile yɛrɛ de donc ladili t'o la n'i y'a ye den i bɛ den dɔ négliger ou bien i bɛ dɔ kɛ tan i bɛ dɔ a ka ca i bolo de mais den wɛrɛ tɛ maa min bolo den kelen kɔ est ce que a sela i k'a f'u ye ko nin mara ka ɲɛ dɛ parce que nin y'i den kelen de ye o ma se fɔ ma a yɛrɛ b'o dɔn ka ban donc diinɛ de bɛ ne bolo k'a fɔ ko ne bɛ kulonkɛ modèle dɔ kɛ ni diinɛ o de la ne kɛcogoya yɛrɛ n'i ye ne ye dɔrɔn hali ni ne ja dɔrɔn ye i dusukun a ka ca la i dusukun bɛ fɛn dɔ f'i ye parce que ne ɲi sigilen don diinɛ in kan ka se niveau dɔ la moi je ne m'amuse pas hein, en matière de religion je ne blague pas je ne tourne pas je ne m'amuse pas ne dɔnbagaw bɛ o dɔn ne na quoi munna ne t'o kɛ parce que ne b'a dɔn ne ye fɛn min bila ka diinɛ in minɛ a ka bon de san 15 carrière et j'ai toujours été parmi les majors de ma promotion donc ne tɛ se k'o bɛɛ sacrifier ka tila ka na n sigi kulonkɛ la ou bien ka n sigi ka wale dɔ kɛ wale min bɛ se ka n ka c'est à dire diinɛ buruja non o bɛ kɛ cogo di donc bref o ye pour k'i ka kuma jaabi mais ni mɔgɔ tɛ fɛn min dɔn i b'o ɲɛfɔ a ye a b'o faamu sinon ninnu yɛrɛ kuma ninnu fɔli man di ne ye a fɔli man di ne ye mun na moi je n'aime pas trop parler j'aime plutôt trop travailler n ka baara de kɛ o de ka di ne ye ka tɛmɛ n ka kuma caman kɛ kan t'a dɔn i y'a faamu mais je suis obligé parfois ka kuma n dɔw fɔ a bɛ se ka joli misɛnnin minnu bɛ dusukun na a bɛ se ka joli misɛnnin ninnu ko ka bɔ yen parce que mɔgɔw dusukun tɛ kelen ye et puis mɔgɔw ka mɔgɔ dɔn cogo tɛ kelen ye sinon maa min bɛ ne dɔn a ɲɛ 40 kan ne tɛ n yɛrɛ sɛgɛn ko n bɛ ninnu fɔ a tigi ye n'est-ce pas mais ne n'i ka kuma bi y'a tile fɔlɔ ye Qatar n'est-ce pas bi y'a tile fɔlɔ ye a bɛ se ka kɛ e kɔni bɛ ne ka wajulu lamɛn mais an ka kuma direct la tan
ni y'a siɲɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye n'a hakili bɛ min na donc e ni ɲɔgɔnna caman ainsi de suite donc je suis obligé parfois parce que cas dɔw kɛla aw ɲɛna parce que ko fana ye mɔgɔ karamɔgɔ ye tuma dɔ la yɛn ni ko dɔw kɛla i ɲɛkɔrɔ o bɛ leçon de d'i ma i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ n'est-ce pas a bɛ leçon d'i ma i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ mun na parce que i ye ko dɔ ye a kɛla kɛcogo dɔ la par exemple karamɔgɔ dɔ tun bɛ yen walima karamɔgɔ dɔw tun bɛ yen minnu ta daminɛ o y'a daminɛ ni sira ɲuman ye mais a nana laban o nana a yɛlɛma ka kɛ n ta suguya dɔ ye o karamɔgɔ ka kɛ Mali la a ma se an ka maa ta tɔgɔ ma bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn donc n'o kɛla ele ɲɛna sisan n'i ye mɔgɔ wɛrɛ ye k'a bɛ ka na o ɲɔgɔnna fana kɛ walima mɔgɔ wɛrɛ ye ko min ta daminɛ ɲɛna donc dɔ in ye min kɛ o bɛ ci i kunkolo la i bɛ siga ko est ce que nin ta tɛna kɛ karisa ta ɲɔgɔnna ye donc mun na parce que dɔ delila ka k'i ɲɛna o de la fɔlɔ kojugu y'i karamɔgɔ ye tuma dɔ la walima ko yɛrɛ ye maa karamɔgɔ ye tuma dɔ la mais ne tɛ kuma caman kɛ nin si la minnu y'o ta daminɛ ni kana ɲagamu kɔfɛ o n tɛ kuma caman kɛla la ne ta kɔni ye min ye o de ɲɔn bɛ ne kun o de ye ne ka responsabilité ye wa o la kuma caman n t'a kuma caman c'est à dire n tɛ kuma caman kɛ o wagati bɛɛ tumani kelen kelen dɔrɔn est ce que a faamu an yɛrɛ don k'an ka bamanankan na ko dɔw fiɲɛko ye kelen o mɛnɛmɛnɛ ko tɛ kelen mɔgɔ dɔw ka ko daminɛ ye kelen a laban tɛ kelen n'est ce pas n bɛ da o dɔrɔn ma o yɔrɔnin na donc mɔgɔ si kana jɔrɔ ni o yɔrɔ ye bien au contraire ne ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min ni plus n bɛ se sɔrɔ plus ne ka ala ko bɛ farinya ka taa n'i ye arrière kɛ dɔɔni ne ka ko la depuis ne tun bɛ Maroc université la ne tun bɛ to ka wajulu kɛ o depuis université la n'est ce pas mɔgɔ minnu mana o wajulu lamɛn ka ne ka bi wajulu lamɛn i bɛ taa sɔrɔ contraire c'est à dire ne bɛ ka avancer de mais je ne recule pas t'a dɔn i bɛ kan ka faamu ne bɛ ka farinya ka taa de mais je ne recule pas mun y'a kɛ parce que vers 2016 2017 o y'a sɔrɔ solution tɛ ne bolo n'est ce pas ne ye ɲani min kɛ Mali kɔnɔ yan parce que n nana Maroc n nana ka bɔ Maroc vers 2016 comme ça donc ne ye ɲani min kɛ Bamakɔ taba la jɔjɔ la ka na laban fɔ n bolila ka bɔ Bamakɔ de o ye hijira de n bolila ka bɔ Bamakɔ o ye hijira de n'est ce pas ko gana n bolo n ma ɲɛsi sɔrɔ kow la depuis n bɛ wajulu kɛ misiriw kɔnɔ o bɛ n suspend misiriw la o b'an gɛn ne nɔfɛmaa dɔ bɛ yen ko Yusuf a bɛ Bamakɔ o ko ninnu caman kɛla ale ɲɛna parce que ne n'ale de tun bɛ taa arajow la ne n'ale de tun bɛ taa misiriw kɔnɔ n kelen b'a dɔw kɛ mais n'a tun bɛ caman kɛ donc o y'an gɛnko hakɛ min kɛ misiriw kɔnɔ Bamakɔ il en est témoin ale y'a seere an bɛ wajulu kɛ bi sini n'a nana k'an bɛ wajulu kɛ o b'a fɔ c'est à dire suspendu wajulu tɛ yen i b'u ɲininka ka dɛsɛ mun na wajulu tɛ yen o tɛ se ka kɔn jɔnjɔn f'i ye n'est ce pas o kɔfɛ fana ne ye yaala minnu kɛ Bamakɔ dugu kɔnɔ ni n ka wajulu ye n'est ce pas n ye yaala minnu kɛ ni n ka wajulu ye o y'a sɔrɔ internet ko ninnu ne tun ma don olu sira kan fɔlɔ proprement dit comme maintenant donc ne tun bɛ wajulu de kɛ ordinateur kɔnɔ ka yaala n'a ye Bamakɔ suguba ninnu na ani gare kɔnɔnaw na pour ka se ka partager mɔgɔw kunna u k'a lamɛn u k'a dɔn min bɛ ne kɔnɔ ani n bɛ fɛ ka min kɛ mais hélas ça a échoué ne tun bɛ yaala tuma dɔ la a dɔw yɛrɛ fɔli parfois a ma nɔgɔn quoi goudron mana kalaya tan ni tagamana ni samara ye goudron kan ni samara ye samara qualité dɔ ye a dɔw funtɛni bɛ yɛlɛ i sen fɛ f'a bɛ sen tigɛ a bɛ joli bɔ a la o bɛɛ kɛla la ɲɛna n'est ce pas et puis n bɛ yaala ni wajulu ninnu ye n b'a ɲi mɔgɔw la fu wari sara t'a la yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ kɛ i bɛ se yen n'i ye kuma daminɛ dɔrɔn o b'i kunbɛn cogo dɔ la f'i bɛ ɲugu i yɛrɛ la o bɛɛ kɛla mais wajulu ninnu tun bɛ sɔrɔ cogo di a tun bɛ enregistré arajo de la heure 1 wa 1 i bɛ heure 1 san 1000 i b'i ka wajulu kɛ o b'a kan ta i b'a fara i ka wajulu kan i bɛ yaala ka taa di maaw ma fu fo ni min y'a bɔ a yɛrɛ la k'a fɔ 100 in minɛ walima 40 in minɛ i ka ji san n'a ye o bɛɛ kɛla ka taa ka na dɛsɛ o la ne ye Bamakɔ bila di parce que n y'a ye ne mako bɛ min na a ma se ka ɲɛ sɔrɔ Bamakɔ n bolila ka dugu bila ne bɛ don yan Sikaso don min na ko n bɔla Bamakɔ ka na yan a ma kɛ hɛrɛ la o ne bolila ka na ka n ka valise 2 de to Bamakɔ ne ka matériel bɛ min kɔnɔ tellement a ganna cogo min
kɔfɛ de valise fila ninnu cɛla ne ma Sikaso yan n b'o Sikaso sigi de la pour le moment, n'est-ce pas? Donc ne y'o gɛlɛyaw de ye diinɛ in kɔnɔ, ne fana selen yan Sikaso yan n'an ko an b'an da don a gɛlɛyaw la vocal bɛna janya kojugu, mais ne y'a dɔn maliyɛnw joli min bɛ aw dusukun na diinɛ ko la ne b'a dɔn, est-ce que a faamu? Joli min bɛ aw dusukun na diinɛ ko la ani karamɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye manipulation min kɛ aw la ne b'a dɔn, o de la j'ai le plaisir parfois d'avoir le courage de vous parler, de vous sensibiliser afin de vous laver cet affront-là qui se trouve au beau milieu de vos cœurs. O dɔnnibaaw ye complot min kɛ aw la ni ka takili min kɛ aw la ne bɛ fɛn k'o de ko ka b'aw dusukun na mais kuma caman tɛ baara caman. Moi je n'aime pas trop parler, mais est-ce que ne ma kuma parfois a bɛ ɲɛ wa? A tɛ ɲɛ o. Ne bɔra ka ninnu minnu fɔ tan il se peut que mɔgɔw ka sɔrɔ aw cɛla que ce soit la première fois olu ka bɔ nin kalama. K'an to Bamakɔ ne tun bɛ yala yala de chantier la sojɔyɔrɔ la biriki gosiyɔrɔ la parce que o y'a sɔrɔ Fontenay la fanga tɛ yen, n bɛ yala yala pour que n bɛ se ka biriki gosi sɔrɔ ka wariw fara fara ɲɔgɔn kan ka se ka taa sara arajo la ka wajuli kɛ n'a ye. Olu si ma ne bɔ Ala kɔ, olu si ma ne décourager, olu si ma ne bila ka Ala ta bila. Est-ce que a faamu? N tola o yala yala de la don dɔ la ka taa se o bɛ maa minnu wele ko Ansardine Mawu, n'est-ce pas? Ansardine Mawu o ye Sherif Usman Madani Hayidara ka maaw ye. N taara sira dɔ la kelen ka butigi la ne ye wajulu di a ma dɔrɔn n tɛmɛna. Ne nana se so a ye n wele ko ne tɛmɛna ko ne ye wajulu di ale ma k'ale y'a lamɛn ko mais k'ale mago tun b'a la ne n'a ka ɲɔgɔn ye. Ne ko problème t'a la, ne y'a ka yɔrɔ ɲininkali kɛ k'a ɲini fo ka taa yɔrɔ ye. Ne donna a ka butigi kɔnɔ a bɛ tabali vitrelama ninnu de feere, dumunikɛ tabali vitrelama ninnu voilà olu matériel qualité ninnu a b'olu de feere. Est-ce que a faamu? A y'a yira ne na ne ka wajulu kɔnɔ ne ko bɛɛ y'a layidu wɔɔrɔ ti maa don silamɛya la parce que bɛɛ y'a layidu wɔɔrɔ nana sɔrɔ maaw bɛ silamɛya la. A ko ne ma o don k'o kuma in ye tiɲɛ ye, ko mais ale bɛ min laɲini kɛ ne fɛ o de ye ne ka o kuma in fɔli dabila. Ko can don koyi, mais ne k'a kuma fɔli dabila ko ne k'a fɔ maaw ye ko a tɔgɔ di bɛɛ y'a layidu wɔɔrɔ de bɛ maa don silamɛya la, ko mais min ye k'a fɔ k'a ti maa don silamɛya la k'a nana sɔrɔ silamɛw bɛ yen k'o kuma fɔli ko c'est à dire ne bɛ se k'o dabila. A ye proposition yɛrɛ kɛ ne ye, ne y'a dabila k'olu ɲɛmɔgɔ bɛ yen Sherif Usman Madani Hayidara a lamɛn dɛ kuma de bɛ na ni kuma ye, olu ɲɛmɔgɔ bɛ yen Sherif Usman Madani Hayidara ko ni ne sɔnna olu ka fɔli ale ka fɔli ma donc ale bɛ ne ni o ɲɛmɔgɔ yira ɲɔgɔn na k'a kun kɛ ko ale ye san 11 ne ma ɲina ne ma fili san hakɛ quoi san 11 k'ale y'o de kɛ Congo Ansardine ɲɛmɔgɔya la mais a tɔgɔ kɔni tɛ n kɔnɔ parce que nin ko in kɛla vers 2016-2017 o y'a sɔrɔ ne tun bɛ ɲani in na Bamakɔ. Ne k'aw ma ko ne bolila ka Bamakɔ bila siɲɛ min na nin bɛɛ de kɛla ne na Bamakɔ dugu kɔnɔ. Entre temps o bɛ ne bali ka wajulu kɛ arajo la ayi arajo tɛ misiri kɔnɔ. Entre temps minnu b'a lamɛn n'olu kan k'u ɲɛ tilen k'a kɛ nin ye olu dɔw kumakan ye tan. A y'a dɔn ne bɛ kan ka min fɔ bɛɛ y'a layidu wɔɔrɔ la can don a ti maa don silamɛya la, a ma deli ka maa don silamɛya la wa a tɛna se ka maa yɛrɛ don silamɛya la. A y'o dɔn min kɛ o bɛɛ n'a ta a b'a yɛrɛ la ko hali bi k'o ye tiɲɛ ye koyi ko mais ko ne ka bɛɛ y'a layidu wɔɔrɔ bila ɲɛfɛ ko Ala y'a bila kɔfɛ dɛ ko mais ko ne k'a bila ɲɛfɛ. Aw t'a seere aw kun tɛ mais Ala y'a seere lahara bɛ jɔ Ala min kɔrɔ. Donc moi je n'ai pas besoin ka n kali pour que a ka da la ko can don non n bɛ dan yan ni min dala la a banna ni ma da la tɛmɛ i ci fɛ. A y'a faamu a kɛla Ala min ɲɛna o Ala y'a seere ye. Ne ko a ma n ko bon donc aw y'a dɔn ko bɛɛ y'a layidu wɔɔrɔ ti maa don silamɛya la kuranɛ kɔnɔ a y'o dɔn quoi. Mais aw tilala k'aw tugu ka to ka maaw file n'a ye ka maaw don n'a ye aw dun b'a dɔn a nana kɔfɛ de ye. N ko o don wa? N ko bon ne Ustaz Berete ne ye nin diinɛ in laseli daminɛ kun min kama n'i b'o dɔn i tɛ sɔn k'i bɛ ne corrompu silamɛya sira kan ne t'o maa ye. I tɛ sɔn k'i bɛ ne corrompu silamɛya sira kan ko min ye tiɲɛ ye ko ne k'o bila donc aw bɛ ne ni i bɛ ne ni aw ɲɛmɔgɔ yira ɲɔgɔn na ne bɛ kɔrɔ ta sisan aw ka teleso bɛ yen a donna tan a bɔra tan moi je n'ai pas besoin de ça nin sira in kɔni kan a y'a bila sɛgɛn kɔni bɛ n'aw don Bamakɔ o don in ne sɔrɔ lahala min na Ala de b'a dɔn walahi o y'a sɔrɔ ne ka samara sɛngɛlen semelle mɔgɔ min bɛ samara semelle dɔn samara nin bɛ yɔrɔ min bɛ da dugukolo kan yɛrɛ yɛrɛ
b'a sɔrɔ semelle dɔ wulen bɛ cogoya dɔ la n kɛ bɛ k'o don fila fila mana na k'o minɛ n tɛgɛ kɔnɔ n bɛ ka yala est ce que a bɛ ka faamu donc nin bɛɛ ye lajarabiw de ye ala bɛ jɔn tester k'a lajɛ nin bɛna sira bila wa nin t'a bila di n'i y'a ye caman y'a bila bi c'est pas pour rien lajarabi de bɛ k'u la o soit nafolo walima jama walima fɛn dɔ mais ne t'o maa ye ka n'i yɛrɛ sɛgɛn ni nafolo ye o kuma t'a la ka n'i yɛrɛ sɛgɛn ni jamako ye jama o jama ne nɔfɛ k'i nana ni hakilina dɔ ye min tɛ ala ta ye ne b'i gɛn de ne bɛ Sikaso dugu min kɔnɔ ne ye kalanden hakɛ min gɛn Sikaso dugu kɔnɔ a don dɔ la ne y'a jate a bɛ caya maa 50 ye a bɛ kan ka faamu ne b'o bɛɛ fɔ o ye kɔnɔnajɛya de don quoi n'a sɔrɔla o Ustaz Berete bɛ se ka yɛlɛma walima ne tɛ se ka yɛlɛma Sikaso dugu dɔrɔn kɔnɔ ne nɔfɛ maa hakɛ min libéré k'o gɛn walima minnu yɛrɛ bolila ne ka pression fɛ ne y'a jate a bɛ caya maa 50 ye o ye Sikaso dugu kɔnɔna dɔrɔn ye hali groupe sanfɛla la groupe les croyants ne ye maa joli de gɛn groupe kan o ma k'aw ɲɛna wa o kɛlaw ɲɛna donc Mali kɔnɔ ne maa hakɛ min libéré k'o gɛn a ka ca ne fɛ gɛnni de bɛ yen dɛ anw bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ ala ta kɛ k'a ɲɛ n'i ye sira bila i bɛ ladi n'i k'i tɛ ladilikan mɛn k'i b'a k'i sago ye k'i b'an ka diinɛ buruja walima i b'a k'i sago ye tu es mis à la porte parce que mun kɛla anw de wulila ko dɔw ye diinɛ tiɲɛ dɔw ye diinɛ ɲagamu dɔw ye diinɛ ferege donc anw tɛ se ka na k'an b'a corriger k'an bɛ tila tuguni ka wale wɛrɛ kɛ wale min ni an ko minnu ma k'o y'a tiɲɛ ko an bɛ segin o wale kelen kan kɔni kɛ ça c'est hors question o kuma t'a la n'est-ce pas donc par conséquent min bɛ yen nin y'o de ne ko Ansar maa in ma Bamakɔ bon ne t'o maa ye aw bɛ maa minnu san k'a kɛ k'aw ka tɔn défend olu maaw de bɛ yen ne t'o maa ye n'aw bɛ ne dɛmɛ can kan comme déjà aw y'a dɔn ne de ta ye can ye n'aw bɛ sɔn an ka can fɔ maaw ye a fɔla banna mais ni aw ma sɔn ko fɔ aw bɛna essayer de ka ne san de walima ka ne corrompu ne san wari t'aw bolo aw ɲɛmɔgɔ ko tɛ dɛ ne san wari t'aw bolo a système t'aw bolo a plan t'aw bolo bon an bɛ nin ko in jɔ yan ne taatɔ don o don n'i ma fila ye 300 walima 200 di ne ma ne ko kɛ n ka transport ye ka taa ne ye n kɔ don a la ka taa ten de ka to a ka butiki kɔnɔ yen i y'o faamu wa donc nin n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔnnaw ninnu bɛɛ de ye prévu ye k'a yira ne kunkolo tɛ se ka munumunu maa fɛ silamɛya in na bilen ne tɛ se ka corrompu o ka bɔ yen hali n ka famille influence min bɛ kɛ ne na n yɛrɛ ka du kɔnɔ n m'a fɔ n bɛ yɔrɔ min na dɛ n faso tile la n'est-ce pas e ka ɲininkali kɛ ne ni n faso la maa joli de bɛ yen ni ne n'o bɛ sira kelen kan walima maa joli de bɛ ne n'o bɛ bɛn mun y'a nin bɛɛ ye influence de ye pour ka se ka maa manipuler k'i bɔ i ta kan parce que n'o banna i la walima n'o y'i kɛlɛ ou bien n'o y'i kɛ tan n'o y'i kɛ tan o bɛ kɛ sababu ye k'i segin kɔ k'i kɛ tan mais o bɛ ne si dɔn ils me connaissent diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ ne dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan n faso mɔgɔw sen b'a la n'est-ce pas parce que o bɛ ne si dɔn ne ye cɛ min ye ne k'i ma n go o n go in de don quoi i bɛ fɛrɛ i bɛ ne da de ka muru da n kana ka n kan tigɛ de n bɛ fɛ k'o de exemple yira silamɛya la comme a kɛla dɔnnibaa caman na sisan cu ca i bɛ cu fɔ sini kunun i bɛ ca fɔ bi i bɛ cu fɔ kunun i bɛ ca wale kɛ bi o tɛ se ka ɲɛ n'anw ka diinɛ in de ye il faut que ça se cesse donc ne min ko n bɛ fɛ k'a dabila c'est moi qui dois montrer le bel exemple ne man ka masali jugu yira bele ni nin diinɛ ye ne man ka comportement jugu kɛ ni nin diinɛ ye ce serait une déception pour la religion encore plus grave que ceux qui l'ont commise auparavant mɔgɔ minnu y'a kɛ ka kɔn ne ɲɛ ni ne y'a u ta suguya kɛ ne yɛrɛ ta bɛ juguya n'o ta ye parce que ne de ko n bɛ fɛ k'a dilan n'i k'i bɛ fɛ k'a dilan ɲɛw bɛ jɔ i la de ɲɛw mana jɔ i la n'i ye faute min kɛ o la o de ka jugu ka tɛmɛ hali minnu y'a kɛ kɔrɔlen kan donc bref balimamuso n kun bɛ fɛ ka nin bɛɛ de détail d'i ma n'est-ce pas n'i ye ninnu lamɛn nin ka ɲi hakili ma a bɛ faamu wa n'i ye ninnu fana lamɛn nin b'i permettre i k'a dɔn fana Ustaz Berete ye jɔn ye mais kuma caman man di ne ye ni n ko kuma caman man di ne ye parce que ne bɛ nin temps min kɛ kuma na tan parfois ne k'a kɛ baara la o bɛ ne lawasa ka tɛmɛ kuma kan quoi ne yɛrɛ ma da la n sigitɔ la ko ne tun bɛ se ka nin bɛɛ sɔrɔ mais n ye n profite a fɛ pour que a di aw bɛ se ka faamu cogo min na parce que ni ne ɲɔ ɲɛlenba de don an ka silamɛya la bi o b'u to kalo la n'est-ce pas o b'u to kalo kan ka tila ka maaw san ka maaw hakili ɲagamu ka fara u yɛrɛ kan kalo kan donc n'o de delila o la ne taalen Zebua siɲɛ dɔ la n ka tournée dɔ senfɛ o Ansar dinima kelenw Sherif Usman Madani Hayidara ka maaw
ne kilale wajul la dɔrɔn zegwa arajuso la ne y'a dɔn n'a ka moto baraba natɔla ye k'ale bɛ ka na ne faga yɔrɔ la est ce que a bɛ ka faamu ko mun na parce que ne ko dɔrɔn ko ba y'ale de wɔrɔ ti maa don silamɛya la ne faga kun bɛ de filɛ est ce que a faamu ka ne sɔrɔ fo arajuso la k'ale bɔtɔ k'a ka denbaya mɔgɔw ma ko k'olu bɛɛ lahara an ka n'ale seginna a banna n'ale ma segin fana a banna a y'a faamu wa d'accord mais ne tun bɛ ka taa faga mun kama ko ne ko ba y'ale de wɔrɔ ti maa don silamɛya la ne bɛ fɛ k'aw ɲininka o de ye diinɛ ye wa ansarudin baw aw bɛ maa de fa maa min ko ba y'ale de wɔrɔ ti maa don silamɛya la aw b'o tigi de fa o tuma na dalilu b'an'aw bolo dɛ n'o tɛ i bɛ na ni dalilu de ye terre à terre k'a yira a filɛ nin ye ala ko ba y'ale de wɔrɔ de bɛ maa don silamɛya la walima a filɛ nin ye kira ko kisi nama b'a ye n'a ka so ba y'ale de wɔrɔ de bɛ maa don silamɛya la aw m'o kɛ f'a b'a tigi fa de ni maa min hakilina n'aw tama kɛla a b'o fa de o de ye diinɛ ye ah d'accord a gɛrɛgɛrɛ tɔ kɛla cogo min na zego an tɛna n da don o bɛɛ la nka n kɔni bɛ yan a ma sa fɔlɔ wa plus n bɛ fanga sɔrɔ ka taa plus n bɛ jama sɔrɔ ka taa plus n bɛ se sɔrɔ ka taa baara de bɛ yan mali la dɛ sa o kɔni ne t'o fɔ k'o dogo maa si la ne bilama bɛ cogo min na an bɛ don jumɛn na bi bi ye mercredi n'est-ce pas le 10 quel mois encore là le 10 août 2022 n'est-ce pas bi ye mercredi utukalo tile tan san 2022 le mercredi 10 août 2022 a bɛ bɛn silamɛya san jate kalo min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko muharram bi kan ka bɛn a tile 12 de ma ne ma ɲina ne ma fili le 12 muharram 1444 muharram kalo tile 12 san 1444 Ustaz Berti ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53 on continue n b'a tɔ ni labani yɔrɔ min ye o ye toujours k'a yira aw la maa tɛ Ustaz Berti ye maa min ko daminɛ k'a bɛ ɲɛ k'a laban k'a bɛ tiɲɛ n'aw ye ne ka ko laban tiɲɛ ne ye aw kana turu da sɛtana kun aw kana turu da maa kun aw kana turu da ne kun fɔ ni ala de ko a b'a tiɲɛ n ye ala kɛ ne na o seere bi fɔ ni ala de ko a b'a ko tiɲɛ dɛ k'a daminɛ ɲɛ ni k'a laban tiɲɛ fɔ ni ala de ko a b'a kɛ est ce que fanga bɛ ne na ka se ka ala bali n'a ko a b'a jɛnya ko kɛ wa ɲininkali de don est ce que ne bɛ se ka ala bali ni ala ko a bɛ ne ka ko laban tiɲɛ wa mais ça va au-delà de ma capacité est ce que ne bɛ se k'o kɛ ne tɛ se ça va au-delà de ma possibilité mais ne fana b'aw ɲininka est ce que ala bɛ maa ɲɛlen tiɲɛ wa o kana m'i da dɛ ala ti maa ɲɛlen tiɲɛ ala ti maa bɔ sira ɲuman kan k'a bɛ taa nin sira jugu kan donc en d'autres termes ça veut dire quoi rassurez-vous que c'est ok quoi kuma kɔrɔ ye o de ye ne k'i ma ko ala de b'a fɔ ni ala y'a tiɲɛ ne b'a dɔn ala tɛna ko tiɲɛ sa ala tɛ tiɲɛnikɛla ye ala bɛ maa de bɔ juguman na ka taa ni ɲuman kan mais ala tɛ maa bɔ ɲuman na ka taa ni juguman kan kuma n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na c'est pour vous dire que tiɲɛ cogo tɛ nin na quoi ka n'i yɛrɛ sɛgɛn yɛrɛ est ce que y'a faamu maa fɛn fɛn y'a kɔrɔbɔ yan k'i bɛ ne bɔ nin kan k'i bɛ taa ni ne ye ka ne balancer ka taa ne ye sira modèle dɔ kan c'est à dire ne ye min k'u la olu b'a dɔn ala b'a dɔn ne ye muso dɔ ka kisa fɔ aw ye a kun bɛ yan Sikaso n ka maaw cɛ la n'est-ce pas ne delila k'a fɔ aw ye groupe sanfɛ maa min kun bɛ balo di ne ma ka tɛmɛ bɛɛ kan ne ka kalanden bɛɛ cɛla o kun y'ale de ye ne ma ɲina a ka malo bɔrɔ dɔ kun bɛ n'a sɔrɔ dɔ ma ban o kɛla anw ɲɛna yan o kɛla ala ɲɛna a ka malo bɔrɔ dɔ kun bɛ n'a sɔrɔ dɔ ma ban est ce que a y'a faamu o ɲin tɛ a bɛ wari minnu di ne ma o ɲin tɛ a bɛ bonya caman caman minnu kɛ ne ye a kun bɛ groupe sanfɛ ne ka groupe sanfɛ groupe les croyants mais munna a laban ne y'a gɛn k'a libérer munna parce que elle a essayé de faire un genre de corruption. Un genre de corruption, ça veut dire quoi? A kun bɛ groupe sanfɛ mais Cherif Ousmane Madani Haidara kanu b'a la parce que a kun b'o ansardinɛ la a mɛnna mais a ye ne ka wajulu lamɛn a y'a dɔn u ta ye kalo ye depuis ne kun bɛ Sikaso Sanibugu la a déplacé la de ka taa ne nɔfɛ fo Sanibugu la ka taa ne ye tuubi cogo min kɛ silamɛya la ka taa segin a ta kan parce que a b'a dɔn o caman b'a dɔn yen ko o bɛ min na kalo don
mais comme a kɛ b'u bolo fɛn suguya dɔ ye min ni diinɛ tɛ kelen ye o de la o caman nɔrɔ b'a la ka taa sɔrɔ o y'a dɔn ko kalo don c'est comme i ka sɔn i muso la malgré que a kun cɛ ɲɛna mais a cɛ juguyala san o kɔrɔ ye jumɛn ye i na k'a fɛ i ten sa sinon e kɔni b'a dɔn a cɛman in bele i sɔnnen muso la ko parce que a cɛ ka ɲi mais accident dɔ nana sɔrɔ walima a nana don jugujuguya dɔw la a cɛ juguyala da a cɛ juguyalen sisan dɔrɔn i ko a bɛ mun kɛ bilen ni ɲɛ nin bila n tɔgɔ na tiɲɛ sa n na nin mara i ten ɔ e na k'a fɛ i ten de mais est ce que i kɛla fɛ i bele k'a cɛ ka ɲi non i yɛrɛ b'a dɔn k'a cɛman in bele sa ansardeniya ko ninnu caman c'est à dire o ta kɛ bɛ ten a daminɛ na saalɛ mais maintenant là c'est devenu vilain mais est ce que o bɛ se k'a bila wa donc dɔw b'a préféré jɔ an ka nin minɛ ten sa ni ɲɛ nin bila an b'a kɛ cogo di donc muso ta ye hakili jigin o de la a taara ne fɛ yen Sanubugu la ne seginna ka tubi kan k'a yir'u la ba y'a layidu wɔɔrɔ min kɛla k'aw don silamɛya la nin ye kalo ye ala ye min fɔ n y'o fɔ a ye depuis o don a tugula nɔfɛ mais tuguya min de don a sengele tun bɛ ansarden na a sengele tun bɛ ne ka côté la bon chose que je n'aime pas du tout parce que diinɛ ye wele ko hypocrisie de o ye nafigiya de o ye silamɛya ka terme de ye est ce que a faamu donc j'ai fait de mon mieux pour que vraiment a bɛ se ka sira in kelen ta quoi a ka kelen bila mais tellement a mɛnna u ka ansarden nin na san jojoli a jola joli de la vraiment muso dɔ yɛrɛ delila ka ne wele arajoso la siɲɛ dɔ la ne ta ye tiɲɛ ye koyi ko mais ko ansardena in kɛla olu joli dɔ de ko ne ta ye tiɲɛ ye ko mais ko ansardena kɛla ale yɛrɛ joli dɔ de ye quoi ale tɛ se k'a bila hali ni kalo don a tɛ se n ka juguya la koyi c'est devenu trop grave mais muso in ta la pour terminer ale ta nana ça ne dɛsɛla la pepewu mais laban na ne nana ajouter n ka groupe la mun nana kɛ ne bɛ to ka kuma minnu kɛ Sherif Usman Madani Hayidara kan ani maa caman wɛrɛ Hayidara dɔrɔn tɛ dɛ maa caman wɛrɛ maa o maa k'i bɛ diinɛ ɲagami k'i b'a fɛrɛkɛ k'a turu a kun kan i ni ne bɛ ɲɔgɔn na o dɔlen don quoi est ce que a faamu mun nana kɛ muso in nana a yɛrɛ kete ka bɔ groupe kan k'a kun kɛ ko ne bɛ to ka kuma minnu kɛ Hayidara kan ko n'ale y'a lamɛn dɔrɔn c'est à dire k'a bɛ sin ka kɛ i n'a fɔ a b'ale fari faga k'ale fari gan hali sunɔgɔ bɛ gɛlɛya ale ma ne ko mun na de ɲininkali de bɛ yen yala ne bɛ kuma minnu fɔ Hayidara kan kalo don wa ne kalo don maa minnu dɔ taara k'a bɛ taa ne fa se quoi ko parce que ne ko ba y'ale dɔrɔn tɛ maa dɔw silamɛya la ne bɛ ka faga can kan n'a kun sɔrɔla ko ne bɛ ka min fɔ Sherif Usman Madani Hayidara ma ko kalo de kun don ɲankuma sɔrɔ ninnu ma fɛn kɛnɛ na min ka jugu fagali ye mais u b'a dɔn ne bɛ fɛn fɛn fɔ Hayidara ma hali miseli turunɔ a tɛ se ka yɛlɛma ko kalo don c'est pas possible a bɛ digi u la de a b'u choquer de a b'u jogi n'est-ce pas o de bɛ fɛrɛ ka kɛ mais k'a fɔ kɔni ko kalo don i tɛ cɛ kelen sɔrɔ hali Hayidara yɛrɛ tɛ se k'a fɔ kalo don kuma t'a nɔfɛ maa ma a y'a kɛ di parce que ne bɛ Hayidara dɔn de donc muso y'a yɛrɛ kite min kɛ ne yɛrɛ tɔ fari c'est à dire ne yɛrɛ tɔ énervé la quoi e bɛ côté fila la ne bɛ ka essayer ka sira yira e la donc ni e nana kite ka bɔ ne ka groupe kan parce que ne bɛ kuma na Hayidara la ça veut dire automatiquement que tu es au côté de Hayidara plus que mon côté ne fana ye maaden ye ne bɛ keleya diinɛ na kosɛbɛ ne bɛ keleya diinɛ na kosɛbɛ mun na k'a fɔ ko maa bɛ va et vient kɛ ne ni dɔnnibaa dɔ ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya la f'i ka na ni preuve de ye fɔlɔ preuve mun b'a jira ko a tɔgɔ di o diinɛ ɲɛmɔgɔ in ta ye tiɲɛ ye ka tɛmɛ ne ta kan i b'o faamu ni sera k'o kɛ o la ne ni e an na fara ɲɔgɔn kan sa an bɛna kɛ o dɔnnibaa sinama in ka nɔfɛmaw ye parce que ni maa min ka dalilu ka girin i ta ye i bɛ fara o kan n'est-ce pas mais n'i ma se k'o kɔni kɛ ko dɔrɔn kanu walima fɛn dɔ n'i y'o kɛ dɔrɔn ne bɛ virer donc ne ye vocal ci muso ma k'a fɔ a ye i kitala ka bɔ groupe kan ko mun bɛ yen mais ne yɛrɛ kun sɔmina min bɛ yen ko non ko ne bɛ to ka kuma Hayidara min kan ne bɛ to ka kuma minnu kɛ Hayidara kan ne bɛ video vocal minnu bila ani video minnu bila k'a b'ale fari faga a b'ale kɛ cogoya la ne dun b'a dɔn kuma minnu de don kalo tɛ ne ko bon ne bɛna min f'i ye bi kɔni bi ye don gɛlɛnba ye dɛ parce que tu seras devant un véritable dilemme n'est-ce pas tu es affronté à un véritable dilemme dilemme ye jumɛn ye un choix très difficile à faire c'est comme mɔgɔ k'a f'i ye i ka dɔ ta i fa n'i ba la ko tɔ kelen bɛ fa dɔ ta i fa n'i ba la ko tɔ kelen bɛ fa e bɛ jɔn ta n'est-ce pas hali n'i ma ɲɛ i bɛ kelen kɔni ta mais ton cœur est blessé parce que amour b'i bolo ka taa tɔ kelen fana na donc vice versa ne y'o de fɔ muso ye ne Ustaz Berete ala ka waraba murutiden karamɔgɔ sariyatigi Sikaso ani Sherif Usman Madani Hayidara n ko bi kɔni e bɛ choix ta an mɔgɔ fila la parce que i mɛnna tan a bɛ taa fɔ san 4 ɲɔgɔnna na i bɛ tan bon on va mettre fin à ça
comme déjà i kitela ka bɔ ne ka groupe kan parce que ne bɛ kuma min kɛ Haidara la o de ma diya i ye donc o b'a yira ne na déjà i bɛ Haidara ka côté la ka tɛmɛ ne ta kan mais n bɛ fɛ k'a ta i da kɔnɔ ne ni Haidara kelen ta n'i k'i bɛ Haidara de ka côté la i bɛ to yen wa bi ta kɔfɛ i bɛ na ni malo min ye k'a di ne ma n jɛn'a kɔ i b'a bɛɛ ta bi ta kɔfɛ i bɛ na ni wari minnu ye k'a di ne ma i b'a bɛɛ to yen n jɛn'a bɛɛ kɔ bi ta kɔfɛ i bɛ ɲumanya minnu kɛ ne ye i b'a bɛɛ to yen hali miskala zarrati kana nana ye n t'a fɛ bilen mɔgɔ minnu de don u bɛ ne si dɔn ne yɛrɛ k'i ma n ko n tɛ nin na ka n'i yɛrɛ sɛgɛn deli la quoi c'est déjà fait parce que faut que diinɛmɔgɔ i ka kɛ kankelentigi de ye i ko i bɛ min na i ka y'o la i fana ko i tɛ min na c'est à dire i t'o la quoi est ce que y'a faamu o ka fisa dalakoloya ye coca i yɛrɛ bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔya yɛrɛ malo donc ne y'o fɔ a ye min kɛ a ye min kɛ ka ne jaabi ko hali sini n'ale ye ne dɛmɛ fɛn dɔ sɔrɔ ko ale bɛ na ne dɛmɛ n'a ye n'ale ye ne bonya fɛn dɔ sɔrɔ ale bɛ na ne bonya n'a ye donc a y'o de fɔ mais n bɛ Haidara ka côté la n t'i ka côté la a ma jaabi di o la mais ne ye maa min ye ne y'a faamu ka ban donc ce qui veut dire qu'elle a opté pour le côté de Haidara ɔ ne fana ko a ma n'a b'o cogoya la donc on est là let us wait and see let us wait and see an ka segin an k'a lajɛ n'i ye Haidara ka côté suganti bon ne fana ye maa min ye i bɛ na ne fana dɔw senfɛ malo bɔrɔ dɔ bila ka na walima wari dɔ ci ne ma on va voir comment ça va se passer k'a daminɛ o don la fo bi a ma misɛli ci ne ma wa ne bɛ sigi min na a k'a ci ka filɛ qu'elle l'envoie ça hali n'a ye malo tɔni n t'a tɔni hakɛ dɔn quoi hali n'a ye sankolo yɛlɛma k'a kɛ malo ye sankolo bɛɛ walima ka dugukolo bɛɛ yɛlɛma ka kɛ malo ye ne ye cɛ min ye hein son convoi est destiné au renvoi o tɛ ne bɔ n ja kan donc bref n bɛ kuma in ɲini k'a surunya k'a ban nin bɛɛ y'an balimamuso ka kuma jaabi ye ka bɔ Qatar n'est-ce pas direct nin bɛ di aw ma mun na aw ka se k'a dɔn an ka diinɛ in a bɛ lahala min na quoi ani ni maa min k'i bɛ diinɛ in jɔ n'i kan ka kulonkɛ kɛ n'i man ka kulonkɛ kɛ nin b'o yira aw la an b'a jɔ yan Ustaz Berete ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 a bɛ faamu aw bɛ vocal in partager groupe les croyants a bɛ se ka se yɔrɔ jan cogo min na inchallah a bɛ faamu pour que joli jugu minnu b'an ka silamɛya la ani ni kɛwale jugu minnu bɛ kɛ ka se ka maaw ka diinɛ tiɲɛ u bolo a bɛ se ka dabila cogo min na wasalamu alaikum warahmatullah